नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतमुखं करोति वाचालं पुङ्गुलं यतेगिरिं जत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं विनामकल्पधरोहरगणितं फलं सुखं गादं तद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयमुहुरहरसिका विभावगाः ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिपुत्रमकर्मषन् पराशरात्मनं वन्दसिमतातं तपोनिधिम् ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंध अध्याय 69 नारद भगवान कृष्णଙ୍କର गृहस्थाश्रम केमी चली तो देखा भी पड़े आसे कहीं 16,108 राणी समस्त गोटे गोटे स्वतंत्र प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ स्वतंत्र घर क्वार्टर स्वतंत्र घर तो सी भर भगवान 16,108 हो नारद देखुं काली अधा बुलते देखा कौन है ध्यायन्तम एकम आसीनम पुरुषम प्रकृते परम शुश्रूषन्तम गुरुनुकापि कामे ही भोगी ही सपर्जया। नारद जाकर देखे पूजा जगह प्रभु एक ध्यानस्थ होकर बसी एकम आसीनम आसन पर बसी प्रकृति है परम पुरुषम प्रकृतिर ऊर्ध्वे प्रकृति 3 गुण प्रकृति गुणान्वित गुण ऊर्ध्व थी परम पुरुष को चिंतन कर ध्यानस्थ होकर बस योग शुश्रूषंत गुरु क्वापी उठी जा देखिले गुरुजन को सेवा कर अजाकर पिता पितामाता सब सेवार लगी क्वापी कामी ही भोगी ही सपर्जया आउ देखिले भोग्य सामग्री प्रदान करी कामे ही भोगी सपर्जया गुरुजन मान को सेवा करमिका ना सेवा कर कामना पूर्ण करके भोग्य सामग्री चाहते प्रदान करके सेवा कुर्वन्तम विग्रह सन्धि सान्यत्र केशवम कुत्रापि सह रामेण चिन्तयन्तं सतां शिवं कुर्वन्तम विग्रह कैश्चित क्या सहित युद्ध कर देखुं अन्यत्र सन्धि उठी बसिक सन्धि करने कथा चिंता कर कुत्रापि सह रामेण उठी बसिक बलराम सहित चिंतयन्तं कल्याण किपरि हेब सज्जन मान कल्याण केमी हो साधु सन्थ केमी सुस्थ रही कथा चिंता कर पुत्राणां दुहितॄणां च काले विद्यु उपजापनम दारी बरी तत्सदृशी कल्पयन्तम विभु विभूति पुत्राणां दुहितॄणां च पिला पुओ एवं झील मानकर समय नहीं बह करवा भी दरकार तेणु बरी दारी बरी तत्सदृशी पुओ पत्नी झील बड़ पात्र युवाक जोगाड़ जंत्र करी विवाह कथा चिंता कर प्रस्तापनु पादयनैः अपत्यानां महोत्सवान्
मिथ्य जोगेश्वरे सस्य जेषां लोकाः विशिष्मे प्रस्थापन उपानयनै केउठी घर कन्या विदा कर कोठी रही घर बोहू आणुं ये प्रकार उत्सव परिपूर्ण रही भिक्ष जोगेश्वरे सस्य लोका विश्व प्रकार उत्सव चलती विवाह उत्सव गोटे कन्या को विदा कर देखला निज घर को कन्या नाती भी कन्या आनुंट उत्सव एत भयंकर मानते प्रबल भाव में उत्सव हो आनंद उत्सव देखी सब लोक मैंने विस्मृत हो जदंतम सकलान देवान क्वापि कुत्र भिरुजिति पूर्तयन्तम क्वचित धर्मम कुप्पारामठादि जदंतम सकलान देवान उठे बसिकी देवता को आहुति दौरान क्वापि क्रतु भी गोटे यज्ञ कर्म चलती आहुति दिया कौटी पूर्तयंतन गोटे धर्मम गोटे पूर्तकर्म पूर्तकर्म को भलिया पोखरी भलिया मठ विद्यालय डाक्तखाना ये सब सब कार्यक्रम कर लगे पढ़ाऊँ चरंत मृगयापी हयमारुह्य शैधवम घ्रंत तत पशुन विद्यान परितम जदुपुंगवी जदुश्रेष्ठ मान सहित मिसिकी कोठी जाइए जंगल में मृगया करयंगारुज शैधवम सिंधु देशर घोड़ा चढ़ी जदु वीर मान सहित जाई जंगल में शिकार कर मेध्य पशु जो खाई हम आउरी अव्यक्त लिंगम प्रकृति स्वंत पूर्व गृहादिषु क्वचित चरंतम योगेशम तत्त भावभूतया अव्यक्त लिंगम प्रकृतिषु अंतःपुर गृहादिषु पुणी क्यों लोकों अभिप्राय जानवा निमते प्रजा मान मध्य अंतपुर छद्मवेश अंधारी विजय कर अव्यक्त लिंगम निज कृष्ण रूप में न सजाई गोपनीय गोपनीय वेश वेश को लुचेक प्रजा मान अंतपुर भीतर किए शत्रु अच्छा प्रजा मान भीतर किए कौन चिंता कर सब गुड़ाक देखापी निजर प्रकृत स्वरूप को लुचे कौटी बुलूँ क्वचित चरंतम योगेशम तत्त भावभूषया प्रजा मान भावना कौन प्रजा प्रति अंतपुर किए शत्रु अच्छा कि नहीं सब परीक्षा करने निज गोपनीय विषय बुझुं अथोवाच ऋषिकेशम नारद प्रहसन्निव योगमायु योगमाया मायोदयम योगमाया उदयम
वीक्ष्य मानुषी आयुषो गति अथ परीक्षित एपरी मनुष्य लीला कर ऋषिकेश जोगमायार वैभव देखी ऋषिकेश नारद प्रहसन्निव नारद हसिकी भगवान पचार योग माया उदय वीक्ष्य मनुष्य अवतार नहीं लीला कर मानव शरीर रही लीला कर भगवान जोगमायार प्रभाव को देखी नारद हसिकी कहले कहले विदाम जोगमायास्ते दुर्दशा अपि मायिना योगेश्वरातन निर्भाता भवत पादनिषे वयागा कहले हे योगेश्वर हे आत्मदेव आपण जोगमाया ब्रह्मा आदि बड़ बड़ माया विमान निमंत्रण अगम्य दुर्दशा अभी माई ना सबु देवता किसी किसी माया जानते किंतु सबु माया उपरे आपणकर माया तेणु अन्य माया विमान द्वारा दुर्दर्श से धरी पाना ए प्रकार आपणकर जोगमाया प्रभाव योगेश्वरात्मन हे योगेश्वर हे आत्मा सर्वात्मा भगवत पाद निषे भया कारण आपण चरण कमल सेवा करने से माया स्वयं मु आगे प्रकट हो आपण सेवा करने से माया आसिक मो आगे प्रकट हो अर्थात मुझी सब माया आप बुझी सारी देखी सारी अनुजानी मान देव लोका लोकांते जशसा प्रदान पर्यटामिंगे तवद गायन लीला भुवन पावनी अनुजानी मान देव हे देवदेव जगत गुरु भगवान कृष्णचंद्र मत जीवापे आदेश दिंतु लोकांते जशसा आप प्रदान आपणकर जश समग्र विश्व व्याप्त है ईश्वर चतुर्थ ब्रह्मांड व्याप्त पर्यटा तब गायन एवं से आपणकर दश को गान कर लीला भुवन पावनी चतुर्दश भुवन को पवित्र कर आपणकर लीला को गान कर बुझी मु चलनी भगवान उवाच ब्रह्म धर्म से वक्ताहम कर्ता तदनुमोदिता तत् शिक्षयन लोकम इमं आस्थितः पुत्र माखिद प्रभु कहले हे देवर्षि नारद मुझे धर्म उपदेशक धर्म से वक्ता धर्म कौन कहवा लोक मु एवं धर्म आचरण करवा लोक मु एवं धर्म कर्म को अनुमोदन करवा लोक मु धर्म कौन अन्य किसी जाना तेणु संसार को धर्म शिक्षा दिया निमंते मुझे धर्म आचरण करुछि तत् शिक्षयन लोकम इमं आस्थितः पुत्र माखिद हे पुत्र तुम्हें मोर यही जोगमाया देखी मोहित हो जा नहीं धर्मर ज्ञाता मु धर्म आचरण कर धर्म को अनुमोदन कर से धर्म को शिक्षा देवाई
ଲୋକରେ ଇହ ଲୋକରେ ମୁଁ ଅବତାର ନେଉଛି। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ନାରଦଜୀ, ତୁମେ ଯୋଗମାୟାକୁ ଦେଖିକିରି ମୋହିତ ହୁଅନି। ସେ ସୁଖବାଚ। ତେଣୁ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଚରନ୍ତ ସଦ୍ଧର୍ମାନ ପାବନାନ ଗୃହମେଧିନା ତମେବ ସର୍ବଗେହେଷୁ ସନ୍ତଂ ଏକଂ ଦଦର୍ଶଃ। ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ଇତି ଆଚରନ୍ତଂ ସଦ୍ଧର୍ମାନ, এই ପ୍ରକାର ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ସେ ଧର୍ମାଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମର ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଗୃହମେଧିନା ଧର୍ମ, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ସେଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଲୋକ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି କରିବା। ଏ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ କ'ଣ କେମିତି ଚଳିବାକୁ ହେବ ସେ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ତମେବ ସର୍ବଗେହେଷୁ ସନ୍ତଂ ଏକଂ ଦଦର୍ଶଃ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥା ନାରଦ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରେ। କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଯୋଗମାୟା ମୋହୋଦୟଂ ମୁହୁଃ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଋଷିଃ ଅଭୂତ୍ ବିସ୍ମିतो ଜାତକୌତୁକଃ। ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ, ଅସୀମ ପରାକ୍ରମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଗମାୟା ବୋଧୋୟମ୍, ଯୋଗମାୟାର ପ୍ରଭାବ ବାରମ୍ବାର ନାରଦ ମୁନି ଦେଖିକିରି ଜାତ କୌତୁକ, ତାଙ୍କର କୌତୁକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କୌତୁକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଦେଖିଲେ କି ଯୋଡ଼ିଏ ଦେଖିଲେ ପଳେଇଥାନ୍ତେ ନା, ଏ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଯୋଗମାୟାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର କୌତୁକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ସବୁ ବହୁତ ଅନେକ ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇତ୍ୟର୍ଥ କାମ ଧର୍ମେଷୁ କୃଷ୍ଣେନ ଶ୍ରଦ୍ଧିତାତ୍ମନା ସମ୍ୟକ୍ ସଭାଜିତଃ ପ୍ରୀତଃ ତଂ ଏବ ଅନୁସ୍ମରଣ ଯଜୌ। ଇତି ଅର୍ଥ କାମ ଧର୍ମେଷୁ, অর্থাৎ ধর্ম অর্থ কাম ত্রিবর্ণ সংসারে যে ধর্ম হয়েছে ত্রিবর্ণ সাধনম কৃষ্ণেন শ্রদ্ধিতাত্মনা শ্রদ্ধার সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম অর্থ কামକୁ সেবা କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଖେଳାଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମକୁ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧିତ ଆତ୍ମା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସମ୍ୟକ୍ ସଭାଜିତ ପ୍ରୀତ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାରଦ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତଙ୍ଗେବ ଅନୁସ୍ମରଣ, ଏବଂ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ତାଙ୍କରି କଥା ଚିନ୍ତନ କରି ତାଙ୍କରି ଯଶଗାନ କରିକିରି ନାରଦ ଚାଲିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହି କହିକି ଚାଲିଲେ। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପଦବୀ ଅନୁବର୍ତ୍ତମାନ ନାରାୟଣ ଖେଳ ଭବାୟ ଗୃହୀତ ଶକ୍ତି ରେମେଙ୍ଗ 16,000 ବରାଙ୍ଗ ନାନା ସବୀଳ ସୌହୃଦ ନିରୀକ୍ଷଣ ହାସ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପଦବୀ ଅନୁବର୍ତ୍ତମାନ। এই ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ନାରାୟଣ ଅଖିଳ ଭବାୟ ଗୃହୀତ ଶକ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ এই ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରି ସମସ୍ତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମାନବ ଅବତାରକୁ ନେଇ
ରେମେ ଖେଳାଳିଲା ଗଲେ। ଏ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ 1600 ପରାଙ୍କ ନା ନାହିଁ, 16,108 ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ସବିଳ ସୌହୃଦ ନିରୀକ୍ଷଣ ହାସ ଦୁଷ୍ଟ ଲାଜେଇ ଲାଜେଇକିରି ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ଲାଜେଇ ଲାଜେଇ ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଚାହିଁ ତାଙ୍କର ହସ, ଲାଜ ମିଶା ହସ ଏବଂ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ, ବକ୍ରିମ ଚାହାଣୀ 16,108 ଜଣ ରାଣୀଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କାମ ଚେଷ୍ଟା, ଆକର୍ଷଣ ମୁଖଭଙ୍ଗୀକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଭଗବାନ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଭିତରେ ଗତି କଲେ। ଜାନିହ ବିଶ୍ୱବିଲୋକ ଭବବୃତ୍ତି ହେତୁ କର୍ମାଣି ଅନନ୍ୟ ବିଷୟାଣି ହରି ଚକାର ଯସ୍ତୁଙ୍ଗ ଗାୟତି ଶୃଣୋତ୍ୟନୁମୋଦତେ ବା ଭକ୍ତି ହି ଭବେତ୍ ଭଗବତୀ ଇହପବର୍ଗ ମାର୍ଗେ। ଜାନିହ ବିଶ୍ୱବିଲୟ ଭବ ବୃତ୍ତି ହେତୁ, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶର କାରଣ, କର୍ମାଣି ଅନନ୍ୟ ବିଷୟାଣି ହରି ଚକାର। हे ପରୀକ୍ଷିତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ କାରଣ, ଯେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ଜ୍ଞାନ ଓ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେନି। କର୍ମାଣି ଅନନ୍ୟ ବିଷୟାଣି ହରି ଚକାର। ଅନନ୍ୟ ବିଷୟାଣି କର୍ମାଣି, ନ ଅନ୍ୟ ବିଷୟାଣି କର୍ମାଣି। ଅନ୍ୟ କେହି ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଖେଳା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପାଳନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟତା କେବଳ ବା କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ କାହାର ସେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯସ୍ତଙ୍ଗ ଗାୟତି ଶୃଣୋତି ଅନୁମୋଦତେ ବା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣେ ଅଥବା ଗାୟତି, ଗାୟତି ସେ କଥାକୁ ଗାନ କରେ, ମାନେ କହେ ଏବଂ ଶୁଣେ। କିଏ କହେ କିଏ ବି ଶୁଣେ, କ'ଣ ହଉ, ଜଣେ କହିବ ଜଣେ ଶୁଣିବ, ଏ ତ କଥା ଶୁଣିବା ଲୋକ କହିବା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବାକି କି ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରେ, ଯାହା ହଉ ଏଠି କୃଷ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ 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 ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ କରେ। ସେ ତିନି ଜଣ ଆଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭବେତ୍ ଭଗବତୀ ପବର୍ଗ ମାର୍ଗେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାର ଭିତରେ ଭାବଭକ୍ତି ବଢ଼େ ଏବଂ ସେ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗର ପଥିକ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଇତି ଶ୍ଲୋକ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧେ କୃଷ୍ଣ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ନାମ 59ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। এই 69 ସରିଲେ ତାପରେ 70 ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୀନଚର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଜରାସନ୍ଧର କାରାଗାରରେ ଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ ଦୂତର ଆଗମନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୀନଚର୍ଯ୍ୟା, କେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ପ୍ରତିନିତ୍ୟ, ସେ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ, ଏ ରାଜନ ଅଥ ଉଷସି ଉପବୃତ୍ତାୟାଂ କୁକୁଟାନ୍ କୁଜତୁ ଅଶପନ୍ ରୋହିତକଣ୍ಠ୍ୟ ପତିଭିଃ ମାଧବ୍ୟୋ ବିରହାତ୍ ପ୍ରାଗଃ। অর্থ উষসী উপবৃত্তায়াং কুক্কুটাং
ଏହାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ବୋଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 16,108 ରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ବୋବେଇବ ଉଠିକିରି ପଳାଇବେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯିବ। ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମାଧବ୍ୟା ମାଧବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ବିରହରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ରାମ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇକି ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ମନ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା କୁକୁଡ଼ା ରାମୁନଥିଲେ ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ହେଲା, ଯେଉଁଟା କଣ୍ଠକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ପ୍ରଭୁ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମୋଦପ୍ରଦ। ତେଣୁ କୁକୁଡ଼ା ରାଗ କଲା ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ବିରହରେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି। ବୟାଙ୍ଗଶରୁବଦ୍ କୃଷ୍ଣଂ ବୋଧୟନ୍ତୀବ ବନ୍ଦିନଃ ଗାୟତ ଷୋଳିଶ୍ୱନିଦ୍ରାଣୀ ମନ୍ଦାର ବନବାୟୁଃ। ଗାୟସ୍ସୁ ଅଳିଷୁ ବୟାଂଶୀ ଅରୁରୁଦନ୍ କୃଷ୍ଣಂ ବୋଧୟନ୍ତୀବ ବନ୍ଦିନଃ। ବନ୍ଦୀମାନେ ଯେମିତି ନେଇକି ସ୍ତୁତି ଗାନ କରନ୍ତି ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଉଠିବେ କେମିତି? ତ ବନ୍ଦୀ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରିକି ସ୍ତୁତି କରିଲେ ଉଠିବେ ନା। ଗୀତ ବୋଲା ହବ, ଭଜନ ବୋଲା ହବ, ଗାଦ ଫଳ ବାଜୁଥିବ, ଭଜନ ବୋଧା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଉଠିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ଯାଇକି ସ୍ତୁତି ପାଠ କଲେ ଉଠିବେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ଭୋରୁ ଉଠିକି କେଁକଟର ରହୁଛନ୍ତି। ସତେ ସେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉଠି ପଡ଼ ରାତି ପାଇଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ସ୍ତୁତି କରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି। এই প্রকার মনে হয় গায়ৎসু ষোড়ীষু অড়িষু অনেক ফুল প্রস্ফুট হয়ে রয়েছে সুগন্ধ ফুল। তেমন ভ্রমণ মানে বুঝুଛନ୍ତି। ଗାୟସ୍ସୁ ଅଳିଷୁ ଅନିଦ୍ରାଣୀ ମନ୍ଦାର ବନବାୟୁଃ। ମନ୍ଦାର ପାରିଜାତ ମନ୍ଦାର ବନ ଦେଇକିରି ପବନ ବହୁଛି। ଭ୍ରମଣ ମାନେ ହୋଇକିରି ନାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ବି ସ୍ତୁତି ପାଠ କଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ସକାଳରେ ଟିକେ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ଘମାଘଟିଆ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଭ୍ରମର ଗଣଗଣ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଇଏ ସତେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପଅନ୍ତୁ ବୈଦର୍ଭୀ ନାମୃଶ୍ୟତ ଅତିଶୋଭନମ୍ ପରିରମ୍ଭଣ ବିଶ୍ଲେଷାତ୍ ପ୍ରିୟ ବାହୁନ୍ତରମ୍ ଗତା। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତନ୍ତୁ ବୈଦର୍ଭୀ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବୈଦର୍ଭୀ ମାନେ ବିଦର୍ଭରାଜ ନନ୍ଦିନୀ କିଏ ରୁକ୍ମିଣୀ ଅନାମୃଶ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି। ଚୁଚ୍ଛାକୁ କାହିଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି କେଁକଟର ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ, କାହିଁକିନା ନ ଅମୃଶ୍ୟତ୍ ଅତି ଶୋଭନମ୍, ତାଙ୍କୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ କି ସେ ତାକୁ ଆଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରିରମ୍ଭଣ ବିଶ୍ଲେଷାତ୍, କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ଲେଷଣ ହେଇଯିବ। ଆଲିଙ୍ଗନ ଆଉ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରହିବେନି, ଆଉ ଉଠିକି ପଳେଇବେ ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ବାଭନ୍ତର କଥା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଭଲକିରି ପ୍ରିୟତମ କୃଷ୍ଣକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାହୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ
छाड़ा इच्छा हुए ना। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय बार्जुपस्पृश्य माधव दध्यौ प्रसन्नकरण आत्मानं तमसः परम। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय किंतु प्रभु ये सब होते प्रभु ब्राह्म मुहूर्त उठे। ब्राह्म मुहूर्त माने कौन? माने है आदौ सूर्य उदय होते वे तो अरुण उदय भी होते। ए प्रकार भोर भोर समय को ब्राह्म मुहूर्त कहुए। ब्राह्म मुहूर्त उठी वायु उपस्पृश्य माधव। तेणु यहीटा कहीं लिखाई भगवान अवतार नहीं मानव लीला उठला समय ब्राह्म मुहूर्त उठती भोर भोर उठा हम। तेणु यह जन समुदाय को उपदेश दि जाऊँगी रे मूढ़ मानव तू करूनु रे गुड़ाक राति डेरी शोयु दिन 10टा उठू ना मु कौन कर देख केवल तू आचरण करे बोले निरोग हो सुस्थ हो शांति रही पार। ब्राह्म मुहूर्त उठा एवं पवन टे बुली माधव सकाल शीत ठंडा पवन हो गरम दिन शीत शीतल लगे सका तेणु से पवन टे बुली जा दध्यौ प्रसन्नकरण जहाँफल इंद्रिय गुड़िक प्रसन्न हुए। आत्मान तमस परम एवं आत्मा तमस परम अंधकार आत्मा निहर अंधकार मैंने अज्ञान हटि ज्ञान आलोक आविर्भाव हम इंद्रिय गुड़ा प्रसन्न हुए। तेणु ब्राह्म मुहूर्त उठिक टे वायु पवन में बुलीजा माने ये सका चली जाइए यहाँ बोधे ये कहुई खरा पड़ी 9टा उठिक बुलीजा कथा कहनी। ब्राह्म मुहूर्त भोर भोर उठो अंधार थो एवं खोला पवन टे बुलिकी पलि तद्वारा इंद्रिय मान प्रसन्न हे एवं आत्मा ये संसार अंधकार छाड़ी ब्रह्मसत्ता रूपक आलोक को अनुभव कर एवं स्वयं ज्योति अनन्यं अव्ययं स्वसंस्थया नित्य निरस्त कल्मषं ब्रह्माख्यं अस्योद्भवनाश हेतुभिः स्वशक्तिभिः लक्षित भावनी वृत्ति एवं स्वयं ज्योति अनन्यं अव्ययं प्रभु होचंती स्वयं ज्योति निजे ही ज्योति स्वरूप प्रभु ज्योति स्वरूप एवं सच्चिदानंद एवं ज्योति स्वरूप सुख स्वरूप अनन्यं एवं अव्ययं न अन्यं अनन्यं प्रभु को भाया आउ जड़े किए नहीं सी एक एवं अव्ययम जहाँ व्यय हुए नहीं माने परिवर्तन नहीं निर्दिष्ट स्थिति में रहे स्व संस्थया नित्य निरस्त कल्मषम निजान जो निज अनुभव करी समस्त पाप कटे दिखती पाप तो नहीं कर्म तो करेंगे निजानंद को निज अनुभव करती क्या माध्यम सुख भोग कर नहीं तेणु निरस्त कल्मषम कौन कल्मष स्पर्श करें ब्रह्माख्यम अस्य उद्भव नाश हेतु भी प्रभु निजे परम ब्रह्म ये संसार सृष्टि स्थिति विनाश कारण स्वशक्ति भी लक्षित भाव निवृत्ति आत्मा ही निजर ब्रह्मा विष्णु रुद्र त्रिविधा शक्ति द्वारा ये विश्व सृष्टि स्थिति और लय करता है
प्रातः काल भगवान सबुदिन प्रातः समय यही आत्मस्वरूप को ध्यान करते जी आत्मा परमात्मा को ध्यान करते सबुदिन एवं स्वयं ज्योति प्रभु निजे ज्योतिर्मय एवं अनन्य भाया कहीं नहीं सी भी अव्यय मान निर्दिष्ट स्थित रहती स्वसंस्थया तो निजे निजानंद को अनुभव था अन्य माध्यम सुख पाखे ना सी स्वयं परम ब्रह्म एवं यही संसार सृष्टि विनाश कारण सुशक्ति निज शक्ति द्वारा लक्षित भाव विप्रति अनंत शक्ति संपन्न जो निजर शक्ति द्वारा ये विश्व सृष्टि स्थिति विनाश करती अर्थात आत्मशमळे यथा विधि क्रियाकलाप परिधाय वा शशांग बाससी चकार संध्युप गमादि सप्तम हुता नणु ब्रह्म जजाप बाक यत बुलावली की पढ़ाई से सड़ा उठी तापर कौन करते अथ आप्लुत अम्भसी अमड़े यथा विधि तापर दुर्बल जल गोटे स्नान होगा क्रियाकलाप परिधाय बाससी गाधे सारा बसा बसी वस्त्र परिधान कले एवं सूर्य को पानी दबा इत्यादि इत्यादि कले चकार संध्या उपगम आदि सप्तम तापर संध्या उपासना करी सूर्य को प्रणाम कले हुता नल तापर अग्नि आहुति देले ब्रह्म जजाप बाक जत बाक संयम करी कहले मत कथा न कही बाक संयम करी जप कले ये है सकाल काम सका उठ खोला पवन बुलिकी आसो अच्छा गाधा वस्त्र परिधान करी संध्या उपासना कर सूर्य को पानी दब एगुड़ा सब सरला देवता पूजन कर अग्नि आहुति दब एवं संयत बाक संयम कर स्थिर चित्त बसिकी जप कर प्रभु कहते कहते मानव समाज को उपदेश दौरान तुम्हें भी ठीक ये प्रकार कर उपस्थायार्कमुद्यन्तम तर्पयित्वा आत्मनः कलाः देवान् ऋषीन् पितॄन् वृद्धान् विप्रान् अभ्यर्च्य आत्मवान् तापर कौन करते न उपस्थाय अर्कम उद्यंतम अर्कम एते गुड़े काम सर जप फप कले अग्निहोत्र कले सब सरला सूर्य उदय हे कितने पूर्व उठा बहुत चिंता करा सूर्य उदय 2 घंटा पूर्व उठी एगुड़ा सब कम सर सूर्य उदय सूर्य को सूर्य दर्शन कर सूर्य को पानी दिया तर्पयित आत्मन कला सूर्य होती निजर अंशावशेष सूर्य ज्योति ज्योतिर्मय से प्रभु मध्य ज्योतिष्मान तापर देवता ऋषि पितृपुरुष वयोवृद्ध मानू वृद्धान विप्रान अभ्यर्च्य वयोवृद्ध ब्राह्मण समस्त को अर्चना कराला सब पूजा कराला प्रणाम करा करी आशीर्वाद ग्रहण धेनु नाई रूप शृंगी नाई साध्विनाई मौक्तिक स्रजाई पयस्विनी नाई गुष्णी नाई सवस्थानाई सुवासथाई तापरे गोष्ठी माने सकृत प्रसवा गोटे जन्म कर गाई आसिले सिंह
ସୁନା ସିଂହରେ ସୁନା ଛାଉଣି ହେବ। ସାଧ୍ୱୀନାଂ ସାଧୁ ଗାଈ ମାନେ ନାତ ମାରିବନି, ସେ ସିଂହ ନେଇକି ସିଂହକୁ ଗୋଡ଼େଇବନି। ଏହି ପ୍ରକାର ସୁଧାରିଆ ଗାଈ ମୁକ୍ତାମାଳ ବେଗରେ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଚୁର କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବ। ବାଛୁରୀ ସହିତ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷଣ କରିକିରି ଦଦୌ ରୂପ୍ୟ ଖୁରା ଗ୍ରାଣାଂ ସୌମା ଜିନ ତିଳୈଃ ସହ ଅଳଙ୍କୃତେଭ୍ୟଃ ବିପ୍ରେଭ୍ୟଃ ବଦ୍ବଂ ଦିନେ ଦିନେ। ରୂପା ଖୁରାରେ ରୂପା ଛାଉଣି ହେବ, ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ। କ୍ଷୌବଂ ସୌମାଜୀନ ତିଳୈଃ ସହ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ତିଳ ଆଣିକିରି ଧେନୁ ଦାନ କରନ୍ତି। ଅଳଙ୍କୃତ ଅଳଙ୍କାର ଦିଆଯିବ ବିପ୍ରେଭ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପାଠ ପିନ୍ଧେଇ ଅଳଙ୍କାର ଲଗେଇକିରି ବୁଦ୍ଧିବାଳା ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ଗାଈଙ୍କ ସିଂହରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଭୂଷଣ ଦେଇକି ସବୁ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ତିଳ ସହିତ 13,084 ଗାଈ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ବଦ୍ୱ ମାନେ 13,084 ଗାଈ ଦାନ କରୁଥିଲେ। गो विप्र देवता वृद्ध गुरु भूतानि सर्वशः नमस्कुर्वत्यात्म संभूता मंगलादि समस्पृशत्। तापरे गाई ब्राह्मण देवता वृद्ध गुरुदेव भूतादि सब सब जेकोसी जीव सर्वशः नमस्कृतात्म संभूति मंगलादि समस्पृशत्। एमानंकु लेकिरि प्रणाम करी मंगल मांगलिक वस्तु को स्पर्श करते गोदान करते प्रत्येक दिन। तापरे गाई ब्राह्मण देवता वृद्ध गुरुजन बा गुरु भूत प्राणी समस्त नमस्कार करी मांगलिक वस्तु को स्पर्श करते। आत्मान भूषयामास नर लोक विभूषण बाशोभि भूषण श्री दिव्यस अनुलेपदे तापर निजे सज्जित होते। आगुर मठा मठा कौन पिंधिकी ईसब कर्म करते। आत्मान भूषया निजे शरीर अनेक अलंकार पत्र लगुले। नरलोक विभूषण बासा उत्तम वस्त्र प्रदान करते। पीत वस्त्र भूषणी सर्वांगर अलंकार श्री दिव्यस अनुलेपनी दिव्य फूलमाला को बेकर पकई चंदन इत्यादि सर्वांगर विलेपन करी पाट वस्त्र परिधान करी अलंकार पत्र लगी प्रभु बेश भूषा होते। अवेख्याज्यम तथा आदर्शम गो वृष द्विज देवता कामांश सर्ववर्णानां पौरांत पुरचारिणां प्रदाप्य प्रकृति
काव्य प्रत्युष्य प्रत्यनंदत अपेक्षाज्यम मांगल को द्रव्य देखियो कौन ना घी को देखे तथा आदर्श दर्पण से दर्पण देखा जाए। अच्छा अच्छा सब सका कारण दम जुटे दर्पण देख घी को देख गाई वृष द्विज ब्राह्मण देवता कामांश सर्ववर्णना समस्त वर्णमान कामना पूर्ति कर पौरांत पुरचारिणाम पुरवासी एवं अंतपुरवासी निज चाकर भाग्य भलमंद बुझ एक करा प्रदाप्य प्रकृति ही काव्य ही प्रत्युष्य प्रत्यनंदत लोक को अभिलाष पूर्ण करुले अर्थात जीवन में उदर जार आवश्यक था सब प्रभु दौले एक कथा कर प्रभु आनंदित होते समस्त सुख देखला प्रभु आनंदित होते कहार किसी अभाव असुविधा जदि था दूर कर प्रभु खुशी होते यह स्पष्ट करदेला जे उपदेश तुम्हें अन्य दान पुण्य करी अन्य असुविधा बुझिकी असुविधा को सुविधा करी खुशी हवा दरकार। संविभज्य अग्रतु विप्रान श्रक तांबुला नुलेपने सुहृद प्रकृति द्वारा रूपायुक्त तत्स्वयं से फूलमाल तांबूल चंदन अंगराग आदि द्रव्य प्रथम ब्राह्मण स्वजन संपर्क मंत्री राणी मान बांटी देते एवं बड़का द्रव्य को निजे ग्रहण करते कौन कले संविभज्य अग्रत अभिप्राण निजे निज रखा जाइए फूल फूलमाल चंदन इत्यादि की ब्राह्मण गाई देवता फूलमाल तांबूल चंदन प्रभृति सुहृद प्रकृति द्वारा नूपायुक्त ततः स्वयं निजर पत्नी ब्राह्मण समस्त सब अंगराग फूलमाल दे सारापर निजे पिंधुले गुड़ाक आमको शिक्षा दे आग निज स्वार्थ कथा देखते जहाँ पिंधा जाऊच अन्य मान समर्पण कर से पिंधला खुशी तो कथा पिंध तावत सुत उपानीय चंदनम परमद्भुतम सुग्रीवाद्यैः हयैः युक्तं प्रणव्य अवस्थित अग्रतः तावत सुत उपानीय चंदनम परमाद्भुतम प्रत्येक दिन प्रभुकर भोर उठी जो नित्यकर्म कौन करती स्पष्ट भाव नहीं वर्णना कराला तेणु यह वर्णना कराला कहीं जिते लोकाचार लोक व्यवहार अधोपतन हो जाए एवं लोक मैंने सदाचार को भूली असदाचरण करती प्रभु अवतार नहीं कि लोक शिक्षा दिखती कि प्रभु कहले सूर्य उदय पूर्व 2 घंटा आगे उठो उठिकी आग खुला पवन बुली बुलिकी पलि आसला कौन हम
तुम इंद्रिय मान प्रफुल्लित हो एवं आत्मा संसार बल रहित ईश्वर चिंतन करने प्रस्तुत हो गाधुआ गाधुआ कर निजे वस्त्र खंडे पिंधि देव पूजन लगे आग आग कहले आहुति टे दब मंत्र जप कर बसिक हुए प्राणायाम करके जप कर ध्यान कर यहाँ कर सारापर देवता ब्राह्मण यहाँ कर सारापर सूर्य उदय हे सूर्य उदय पूर्व एत कम सर 2 घंटार कम सूर्य उदय हेले सूर्य को अर्घ्यदान कर देवता ब्राह्मण गाई गुरुजन ये सब को सत्कार कर तर्पण सूर्य को पानी दवा सहित जल देवता पितृ समर्थी तृप्ति कर तर्पण कर टिकनिकी वर्णना एमती गो दान कर ब्राह्मण गोटे दान धर्म कर सर्वस्तंकर जन समुदाय कथा बुझ कहार कौन दरकार निज कर्मचारी मान तथा बाहर लोक मान मन जाणिक सेवा करुले सबुदिन आम सब दान करा से कथा भी कहनी कितु ये जो नित्यकर्म गुड़ाक बेगे उठे गुड़ा करवा एत कर क्या दान दिया से सी भगवान समस्त कथा बुझा कम जी रजा से कथा सी करू साधारण प्रजा एत कथा न करू किंतु उठा भोर स्नान कर देवता पूजा करा यू गुड़ा करगुड़ा करने को हम नकले धर्म हानि हम कारण यह ही धर्म ये धर्म रक्षा धर्मर वक्ता रक्षक कर्ता हूँ प्रभु निजे से धर्म हानि हुए से अवतार नहीं कथा शिक्षा दिखती कि बर्तमान ता शिक्षा नहीं कथा किए जानूनी जानिले भी आचरण करना राति डेरी शोई 10टा उठा यह स्वास्थ्य केवे स्वास्थ्य ठीक नुहे स्वास्थ्य हानि से अनेक रोग धरुची विलम्ब शुअनी शीघ्र शुअ एवं बेगे उठ उठिक प्रकार कर्म कर एक भागवत शिक्षा दौरान जे ए प्रकार कर्म कले शरीर सुस्थ मन प्रफुल्लित मन ही प्रफुल्लित मनटा प्रफुल्लित रहा बड़ जिन रोग थे भी मन मन ठीक अच्छी रोग आक्रमण कर शिक्षा देते कि करूनी बर्तमान करवा उचित निश्चित बर्तमान जो सब कम सरीगला निजे वेशभूषा हेले कि वेशभूषा हवा पूर्व निजर पत्नी एवं ब्राह्मण प्रभृति से फूलमाला चंदन आग दे सज्जित से निजे घर समस्त को खाद्य पेय पोशाक सब प्रदान कर सारापर निजे सब जिन उपभोग कर एक स्पष्ट भाव में प्रभु कही आग किए आजिकल उसको कौन होगा उचित न कर धर्म हानि हो सुत आसिक पहुँचला सारथी कौन धरिक रथ आसिक कौन चंदनम परम अद्भुतम सुग्रीव बर्तमान 4 घोड़ा दारुक रथ आसिक प्रभु जी कौन कर तेणु दारुक आसिक पहुँचीगला सुग्रीवादी हयर युक्त प्रण अवस्थित अग्रत घोड़ा अच्छी आसिक पाई प्रभु नमस्कार करके आगे ठिया गृहीत पानी ना पानी सारथे तम अथा बृहत सारथी हाथ को धरी प्रभु रथ को चढ़ती एवं सात्यकी उद्धव संयुक्त उद्धव एवं सात्यकी सहित पूर्वाद्रिंग भास्कर सूर्य पूर्व दिगर पर्वत उदय होला भाया ये 2 जन को धरिकी रथ बसी
ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଇକ୍ଷିତୁ ଅନ୍ତପୁର ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ସବ୍ରୀଡ଼ ପ୍ରେମ ବିକ୍ଷିତି ତୃଚ୍ଛାତ୍ ବିସୃଷ୍ଟ ନିରଗାତ୍ ଜାତ ହାସ ହରଣ ମନ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତପୁରର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଲାଜ ପ୍ରେମ ଭରା ନୟନରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ ଓ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। ଭଗବାନ ମୃଦୁହାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ହରଣ କରୁଥିଲେ। ଇକ୍ଷିତ ଅନ୍ତପୁର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଲାଜ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଲଜ୍ଜା ମିଶ୍ରିତ ମୁଖ ଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପୃଚ୍ଛାତ୍ ବିସୃଷ୍ଟ ନିରଗାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃଦୁହାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସୁଧର୍ମାଖ୍ୟାଂ ସଭାଂ ସର୍ବିଃ ବୃଷ୍ଣିଭିଃ ପରିବାରିତଃ ପ୍ରାବିଶତ୍ ଜନ୍ନିବିଷ୍ଟାନାଂ ନ ସନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଷଡ଼ୁର୍ମୟଃ। ଷଡ଼ୁର୍ମୟଃ ହେଲେ ହେ ପରିହିତ ଯେ ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଯଦୁବଂଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଧର୍ମାନ ଦେବସଭାରେ ବସୁଥିଲେ। ସୁଧର୍ମାଖ୍ୟାଂ ସଭାଂ ରଥରେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ ସାତ୍ୱିକଙ୍କୁ ନେଇକିରି। ତାପରେ ସୁଧର୍ମାନ ଦେବସଭାରେ ସର୍ବିଃ ବୃଷ୍ଣିଭିଃ ପରିବାରିତଃ ସବୁ ଯଦୁବଂଶୀ ବୟସ୍କ ଯଦୁବଂଶୀମାନଙ୍କ ସମୂହରେ ଉଗ୍ରସେନ ବି ରହିବେ। ରାଜସଭା ଚାଲିବ, ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ବସୁଥିଲେ। ପ୍ରାବିଶତ୍ ଜନ୍ନିବିଷ୍ଟାନାଂ ନ ସନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଷଡ଼ୁର୍ମୟଃ ଯାହା ଭିତରେ ବସିଲେ ଜନ୍ନିବିଷ୍ଟାନାଂ ଯୋଉ ଦେବସଭାରେ ବସିଲେ ଇଏ 6ଟା ଜିନିଷ ବାଧା ଦିଏ ନାହିଁ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଭୋକ ଶୋଷ ଶୋକ ମୋହ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁଃଖଜନିତ ଦୁଃଖର ପୀଡ଼ା। ମୋହ ମାନେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ମାୟା ମୋହିତ ହେଇଯିବା। ମାୟା ହଟିଯିବ, ତାମାନେ ଦୁଃଖ ହଟିଯିବ, ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ମାୟା ମଧ୍ୟ ହଟିଯିବ। ଭୋକ ଶୋଷ ହବ, ଭୋକ ହବନି, ଶୋଷ ହବନି। 2 ଦୁଃଖ ଶୋକ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସିଏ ବି ହଟିଯିବ ଏବଂ ମାୟା ହଟିଯିବ। ମାୟା ଆସିକି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବନି ଏବଂ ଜରା ମୃତ୍ୟୁ, ଭୋକ ଶୋଷ ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ଶୋକ ଏବଂ ମାୟାଜନିତ ଆକ୍ରମଣ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ 6ଟା ହେଲା। 6ଟା ତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର, ତେଣୁ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହଟିଯିବ, ଭୋକ ଶୋଷ ବି ହବନି। ଦେବସଭାରେ ବସିଲେ। ତତ୍ର ଉପବିଷ୍ଟଃ ପରମାସନେ ବିଭୁଃ ବହୁ ଶୋଭାସା କକୁଃ ଅବଭାଷୟନ୍ ମୃତଃ ନୃସିଂହୈଃ ଯଦୁଭିଃ ଯଦୁତ୍ତମୈଃ ଯଥୋତ୍ତରାଜୁ ଦିବି ତାରକାଗଣୈଃ। ତତ୍ର ଉପବିଷ୍ଟଃ ପରମାସନେ ବିଭୁଃ ସେଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନରେ ସେଠି ବସନ୍ତି। ବହୁ ସୁଭାଷା କକୁଭଃ ଅବଭାଷୟନ୍ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଦିଗ ସବୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ହଟେଇ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ଆସନରେ ବସନ୍ତି। ମୃତଃ ନୃସିଂହୈଃ ଯଦୁଭିଃ ଯଦୁତ୍ତମଃ। ନୃସିଂହୈ କହିଲେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ, ନରସିଂହ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ,
ସିଂହ ଭଳିଆ ପରାକ୍ରମୀ ଲୋକ ନୃସିଂହ ପରାକ୍ରମୀ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଯଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଯଦୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସନ୍ତି ସୁଧରଣା ସଭା ଭିତରେ। ଯଥୁଡୁରାଜ ଉଡୁରାଜ ଉଡୁ ମାନେ ନକ୍ଷତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ରାଜା ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଡୁ ମାନେ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭା ପାଇଲା ଭଳିଆ ସୁଧରଣାରେ ବସିକିରି ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି। ନୃସିଂହ ମାନେ ସେଠି ଥାଆନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଦୁମାନେ ସେଠି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଇଏ ଉଡୁ ମାନଙ୍କ ତାରକା ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭା ପାଇଲା ଭଳିଆ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ତତ୍ର ଉପମନ୍ତ୍ରିଣୋ ରାଜନ ନାନା ହାସ୍ୟ ରସେୟା ବିଭୁଂ ଉପତସ୍ତୁଗନ୍ ନଟାଚାର୍ଯ୍ୟା ନର୍ତ୍ତକ୍ୟ ତାଣ୍ଡବୀ ପୃଥକ। ବସିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ମନକୁ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ତତ୍ର ଉପମନ୍ତ୍ରିଣ ରାଜନ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ସଭାରେ ବିଦୂଷକ ଗଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାସ୍ୟ ବିନୋଦ କରନ୍ତି। ତତ୍ର ଉପମନ୍ତ୍ରିଣ ରାଜନ ନାନା ହାସ୍ୟ ରସେଇ ବିଭୁ। ବିଦୂଷକ ଯୋଉଟା ହାସ୍ୟରସ ଅଭିନେତା ତାକୁ ବିଦୂଷକ କୁହାଯାଏ। ଆମ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକରେ ବିଦୂଷକ ଜଣେ ରହିଥାଏ ତା ନାଁ ବିଦୂଷକ ଯୋଉଟାକି ହାସ୍ୟରସ ପ୍ରତିପାଦନକାରୀ ତା ନାଁ ବିଦୂଷକ। ତେଣୁ ବିଦୂଷକ ଆସିକିରି ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କହି ମଜା ମଜା କଥା କହିକି ହସେଇବେ ହୁଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ହସିବା ଦରକାର ଖୋଲା ହସ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମନରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଠୋଠାକି ହସିଦେଲେ ସେ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଘବ ହୋଇଯିବ ମନ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ହସିବାଟା ଦରକାର ପ୍ରତିଦିନ ହସିବ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଉପତସ୍ତୁ ନଟାଚାର୍ଯ୍ୟା ନାଟୁଆ ପିଲା ଆସିବେ ନଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ନାଚୁଆଙ୍କର ଗୁରୁ ସବୁ ଆସିବେ ନର୍ତ୍ତକୀ ଆସିବେ ସେମାନେ ଆସିକିରି ନାଟ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଲା। ମୃଦଙ୍ଗ ବୀଣା ମୁରଜ ବେଣୁ ତାଳ ଦର ସ୍ୱନେଇ ନୃତୁ ଜଗୁ ତୁଷ୍ଟୁଷ୍ଟ ସୁତମାଗତ ବନ୍ଦିନ ହନ। ତାପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ସବୁ ନାଁ ଦିଆହେଲା ସବୁ ବାଦ୍ୟ ବାଜିବ ଗୀତ ବୋଲା ହେବ ନାଟ ଚାଲିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମେ ବସିକି ହସିଲେ ଆଗ ହାସ୍ୟର ଅଭିନେତା ଆସିକି ହସେଇଲେ ତାପରେ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ଚାଲିଲା। ଏସବୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେବା ପରେ ଯଦି ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ନହେଲା ତାହେଲେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକିରି ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମରିବ ଆମର ଶେଷ। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ମନ ସଦାବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ରୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ମନ ଥିଲେ ରୋଗ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଅତ୍ରାହୁ ବ୍ରାହ୍ମଣା କେଚିତ୍ आसीना ब्रह्मवादिन पूर्वेषां पुण्यदशां राज्ञांचा कथयन कथा। तापर विद्वान ब्राह्मण ने कौन करती तत्र आहु ब्राह्मण केचित् आसीना ब्राह्मण मैंने आसिक बसते गीत नृत्य चलला। तापर ब्रह्मवादिन ब्राह्मण ब्राह्मण मैंने भोजन कर किसी ना सिंधु ब्राह्मण से ब्रह्मवादी ब्रह्म ज्ञान संपन्न ब्राह्मण बसिकी पूर्वेषां पुण्यदशां राज्ञां पूर्व यशस्वी राजा किए से राजा मुचुकुंद हो अंबरीश जो माने कीर्तिमान एवं भगवत भक्त से प्रकार राजा कथा सब वर्णना करिए जहाँ शुणिले ईश्वर प्रति प्रेम भाव जागृत हो एवं ये प्रकार परिवेश देखिए गति कले ही मनुष्य ठीक हम ना आग हसिले गीत नृत्य बाद्य चलला। तापरे सर्वश्रेष्ठ भक्त ब्राह्मण राजा कीर्तिगान करिए वेदज्ञ ब्राह्मण बसिक। तापरे तत्रिक पुरुष राजन
आगतः अपूर्वदर्शनः विज्ञापितः भगवते प्रत्याहारी प्रवेशितः तत्र एक पुरुषः राजन् आगतः अपूर्वदर्शनः। यही प्रकार सबुदिन इन चले प्रभुଙ୍କର ଏତକ ସବୁ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆସିକି ଦିନେ ପାଇଗଲା ଗୋଟେ କେସ୍ ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ ବିଚିତ୍ର ବେଶ ଉଷା ହେଇଥିବା ଦ୍ୱାରପାଳ ଆସିକି ପାଇଗଲା। ବିଜ୍ଞାପିତ ଭଗବତେ ପ୍ରତିହାରୀ ହିଁ ପ୍ରବେଶିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିକି କହିଲା ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ କିଏ ଜଣେ ଆସିକି ବିଚିତ୍ର ପୁରୁଷ ଠିଆ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପଠେଇବା ଘିନି ଆଣେ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପିତ भगवान को सूचना देला। भगवान का आदेश क्रमे द्वारपाल प्रवेश करेगा। स नमस्कृत्य कृष्णाय परिषाय कृतांजलि राज्ञं आवेदयत् दुःखम जरासंध निरोधजम। से लोकटा किए से जे जरासंध गोटे राजा को बंदी की रखी सी बंदी थिला राजा माने दूत पठे जे अजय प्रभु देखिए जड़े दियो आम ये अवस्था रहीचु आमको उद्धार करेंगे। तेणु दूत आसिक नमस्कृत्य कृष्णाय भगवान श्रीकृष्ण को कृतांजलि कूटरे बद्धांजलि नमस्कार कला। राज्ञं आवेदित दुःखम एवं जरासंध बंदीशाला थिया रजा मानकर दुख को भगवान कृष्ण को आगे वर्णना करा। जे दिग्विजये तस्य संतति न जजु नृपा प्रशय नरुद्धा तेनासन अयुते द्वे गिरिव्रजे दुई अयुत 20,000 रजा जो रजा मैंने जरासंध युद्ध करने समय दिग्विजय बाहर के गला तस्य सन्नति न जजु ताकू नतमस्तक हो जदि भेटी दे टका पैसा देकी तार आनुगत्य स्वीकार कल ताहले रक्षा नाई युद्ध कल ताहले मल नले दिग्या पकाउला एमती 20,000 रजा को रखी प्रसय नरुद्धा जबरदस्त बांधि आनिकी रखुला। तेन आसन 20,000 दुई अयुत रजा एक प्रकार थे ये देखा तो पठे जरासंध